بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل کے ابتدائی سبق میں کچھ چیزیں آ گئی تھیں اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ آج حروف شناسی پہ درس ہوگا، حروف کی پہچان کے اوپر۔ قاعدے کے مقاصد میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی تھیں ان میں حروف مفردات کے اندر آنے والی ابتدائی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حروف کی پہچان، ایک ہے صحت حروف، حروف کی ادائیگی۔ ہو سکتا ہے آج کے سبق میں دونوں چیزیں آ جائیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ابتدا میں چھوٹے بچوں کو نقطے سمجھائے جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم شروع کریں سبق تو عربی زبان کے اندر نقطوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم حرف تو نہیں لکھیں گے مگر ہم اس طرح نشان بنا دیں گے اور اس لائن کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیں گے، اس پہ 3 نقطے لگا دیں گے، اس پہ 1 نقطہ لگا دیں گے۔ پھر ہم بچوں سے پڑھوائیں گے تو وہ اس کو کیا پڑھے گا؟ زور سے پڑھو۔ اب ہم بچے سے پوچھیں گے کہ یہ 3 نقطے سا کے ہیں، ہم 1 نقطہ ختم کر دیں تو باقی کیا رہے گا؟ اس طرح کا سوال کریں گے۔ 2 نقطے تا کے اوپر ہیں، ہم 1 اور لگائیں تو کیا بنے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بچوں کو ایک تو ذوق پیدا ہوگا، دوسرے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہی نقطے کی پہچان۔ اب یہ یاد رکھیں کہ حروف مفردات کے اندر بعض حروف بغیر نقطے کے ہیں، بعض حروف 1 نقطے والے ہیں، بعض حروف 2 نقطے والے ہیں، بعض حروف 3 نقطے والے۔ بغیر نقطے والے کے حروف 14 ہیں اور 1 نقطے والے حروف 10 ہیں، 2 نقطوں والے حروف 3 ہیں اور 3 نقطوں والے حروف 2 ہیں۔ اب اس میں ایک خیال یہ رکھیں کہ بعض حروف ہم شکل ہیں، ایک ہی جیسی ان کی شکل ہے، ان کو جدا کرنے والی چیز نقطے، جدا کرنے والی چیز جو حروف نقطوں کے بغیر ہیں وہ تو شکل سے پہچانے گا بچہ، لیکن جو نقطے والے حروف ہیں وہ حروف جو ہیں ایک ہی کی شکل سمجھ میں آ جائے گی تو اسی کو وہ بدلتا رہے گا اور اس کو سمجھتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تینوں شکلیں ایک جیسی ہیں تو اس کے نیچے نقطہ لگائیں گے تو با ہو جائے گا، اس کے اوپر 2 نقطے لگائیں گے تو تا ہو جائے گا، اس کے اوپر 3 نقطے لگائیں گے تو تا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہی شکل ہے، یہاں بیچ میں نقطہ لگائیں گے تو جیم بن جائے گا، اس میں کچھ نہیں لگائیں گے تو ہا ہوگی، اس میں 1 نقطہ لگائیں گے تو۔ اب ہم بچے سے ایک ہی لکھ کر اس میں نقطے لگوائیں، یہ تینوں کو لکھ کر نقطے لگوائیں اور پوچھیں کہ کون سا حرف بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں بہت آسانی سے بچہ قدرے لکھنا بھی جانے گا اور حروف شناسی کو جانے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ شکلیں بنانی ہیں 4۔ اب آپ بچے کو بولیں قلم ہاتھ میں دیں، چل تو بنا، وہ اس کو تو بنائے گا۔ اس کو کہا جائے وا بنا،
वो इसी पे नुक्ता लगा देगा। अब समझ रहे हो ना? हम कहें बच्चे को स्वाद लिख, वो इसी को स्वाद बना देगा। हम उसको कहेंगे बौद्ध बना, वो इसी के ऊपर नुक्ता लगा देगा। समझिएगा ना? अब तो इस तरतीब से बच्चा जो है हुरूफ की पहचान बहुत आसानी से कर लेगा। इसी तरह ऐन है, गैन है, जो हुरूफ भी हम शक्ल हैं उनको इस तरीके से समझाया जाए तो बच्चा बहुत आसानी के साथ हुरूफ की पहचान करेगा। फिर जो तरतीब चली आ रही है, कभी नीचे से ऊपर पढ़ाओ, कभी दाएं से बाएं पढ़ाओ, कभी बाएं से दाएं पढ़ाओ, ताकि पता चले कि बच्चा हर्फ को पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा। इसी तरीके से जहां हमने हुरूफ शनासी की मशक करवाई, वहीं साथ में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा हर्फ कहां से निकलता है। जो मखारिज हैं इनकी कुल 5 जगह हैं। कितनी जगह हैं? 5 जगह हैं मखारिज की। दोनों चीजें साथ साथ में दोनों चीजें पढ़ाएंगे आप। एक है जोफ़े दहन, एक है हलक, जुबान, दोनों लब और खैशूम। जोफ़े दहन से 3 हुरूफ अदा होते हैं, हलक से 6 हुरूफ अदा होते हैं, जुबान से 18 हुरूफ अदा होते हैं, दोनों लब से 4 हुरूफ अदा होते हैं और खैशूम से हुरूफ गुन्ना अदा होते हैं। हुरूफ की पहचान के साथ साथ ये बात, एक बात याद रखें कि हुरूफ मुफरदात में हुरूफ की शक्लें पूरी पूरी होती हैं। कैसी होती हैं? पूरी पूरी होती हैं। और दूसरी बात ये याद रखें कि जो पुर हुरूफ हैं, इनको पुर करने के लिए जो कल एक बात आई थी कि जुबान की जड़ को ऊपर उठाया जाए, वहां दूसरी बात याद रखें कि किसी हर्फ को पुर करने के लिए होंठों से मदद नहीं लेनी। अगर हम होंठों से मदद लेंगे तो वाव मद्दा मजहूल की आवाज आएगी या फिर पेश मजहूल की आवाज आएगी। तो हमने होंठों से मदद नहीं लेनी है। होंठ कहां गोल होंगे? वाव किसी हाल में भी होगी तो होंठ गोल होंगे, या किसी भी हर्फ पे पेश होगा तो होंठ गोल होंगे, वरना होंठों से मदद नहीं लेनी है किसी हर्फ को पुर करने के लिए। इसका ख्याल रखें। अब यह हुरूफ की पहचान जब हो जाएगी, इसमें भी 2 बातें हैं। मुफरदात में हुरूफ की शक्लें अलग हैं, मुरक्कबात में अलग हैं। मुफरदात में हुरूफ की शक्लें पूरी पूरी हैं, जबकि मुरक्कबात में ये बात नहीं है। वो मुरक्कबात के सबक में हम बताएंगे कि उसमें क्या होता है। मुफरदात में हुरूफ की शक्लें पूरी पूरी होती हैं। अब यहां पूरी पूरी शक्लें वो समझेगा, वहां हो सकता है 1/4, 1/3, कुछ शक्लें बदल जाएंगी। किस तरह बदल जाएंगी, वहां अलग से एक मेहनत उसको करनी पड़ेगी। लेकिन पहले मुफरदात में हाथ में कोई चीज देकर बोर्ड पर लिखकर बच्चे से पढ़वाया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बच्चा जो है वो हुरूफ की पहचान करेगा और साथ में उसकी अदायगी भी होगी। अब 2 चीजें जैसे इस तख्ती के अंदर हैं, हुरूफ तहजी के अंदर हुरूफ की पहचान है और सेहत हुरूफ है। जिस तरह हमने ये समझा कि कहां कहां से हर्फ अदा होते हैं, हम अभी मखारिज पे नहीं गए, लेकिन कम से कम हमने इतना जान लिया कि 5 जगहों से सारे हुरूफ अदा होते हैं। 5 जगहों से अदा होते हैं। इस तरीके से कम आप हजरात कल पढ़ाने वाले हैं, आपको कुछ सिफात का भी पता होना चाहिए कि कौन से हर्फ में कौन सी सिफत पाई जाती है, या तमाम हुरूफ में कौन कौन सी सिफतें पाई जाती है, इसका भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सिफात लाजिमा जो हैं वो ऐसी सिफत हैं कि जो हर्फ के साथ हमेशा खास रहती हैं, कभी जुदा नहीं होती। अगर जुदा हो जाएं तो या माना बदल जाए या हर्फ ही बाकी ना रहे, हर्फ की जात में नुक्स आ जाए, वो सिफात लाजिमा हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कुछ हुरूफ में सिफत जहर पाई जाती है, कुछ हुरूफ में सिफत हम्स पाई जाती है, कुछ हुरूफ में जो है शिद्दत है, कुछ में रिखावत है, कुछ में इस्तिआला है, कुछ में इस्तिफाल है, कुछ में इत्तिबाक है, कुछ में इस्मात है। ये तो वो मुतज़ादा सिफत हो गई जो एक सिफत की दूसरी जिद है।
तो कुछ गैर मुतज़ादा भी हैं, जैसे सफीर है, कलकला है, लीन है, इनहिराफ है, तकरार है, तफशी है, इस्तितालत है। तो आप हजरात को कम से कम ये सिफात भी याद होनी चाहिए कि कौन कौन से हरूफ में कौन कौन सी सिफत पाई जाती हैं। छोटे तलबा को तो ये नहीं सिखाना है, अलबत्ता उनको उसी अंदाज की आपने मश्क करवानी है। अब हुरूफ मुफरदात में कल बताया था कि कुछ हरूफ बिल्कुल खींच के नहीं पढ़े जाएंगे मुफरदात के अंदर, कुछ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और कुछ 3 अलिफ या 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जो बिल्कुल नहीं खींचकर पढ़े जाएंगे वो अलिफ और हमजा हैं, 2 हरफ हैं। और जो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाएंगे जिनमें मद्दे असली पाया जाता है वो 12 हरूफ हैं। और जो 3 अलिफ या 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाएंगे वो 15 हरूफ हैं। इसका ख्याल रखें। इब्तिदाई मश्क के अंदर दरअसल होना ये चाहिए अजीज तलबा के कायदे की तालीम के लिए माहिर फन का होना जरूरी है। वो हजरात जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं फन तजवीद की और मश्क करवाते हैं, अगर वो इब्तिदा से तालिब इल्म को लेंगे तो बहुत नफा होगा। मेरे जैसे बस का नहीं है, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, फिर अब दांत भी गिर गए हैं, अदायगी भी मुश्किल है। तो इसमें काबिल तरीन आदमी होना चाहिए कि जो बुनियाद तालिब इल्म की बना ले। जैसी बुनियाद बनेगी आगे चलकर तालिब इल्म उसी तरह कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो इब्तिदा के अंदर हुरूफ मुफरदात में ये कुछ चीजें आई। अब आप एक चीज ये याद रखें कि इसकी अदायगी के अंदर बाज़ तलबा गलती करते हैं। जैसे अलिफ है, अलिफ को अगर हम मुरक्कब में लिखेंगे तो देखना आप, ये अलिफ है, इसको हम मुरक्कब में लिखेंगे अगर तो ये अलिफ। 16 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी साकिन होने की हालत में थोड़ी सी आवाज जारी रहती है, उसमें फा भी है। तो इसमें हम फा में थोड़ी सी आवाज जारी रखेंगे, अलिफ पढ़ें अलिफ। हाँ, इसी तरीके से सौद और बोध है। अब अलिफ तो दूसरे हरूफ का मोहताज है पुर बारीक में। अब पुर हर्फ के बाद आएगा, यहां भी तो पुर पड़ा जाएगा, लेकिन ये आने वाला दाल तो पुर नहीं होगा ना, ये बारीक होगा और इस दाल में कलकला भी होगा। इसका ख्याल रखें। फिर इसी तरीके से सीन है, बाज बच्चे पढ़ते हैं सीन, तो नून पे कलकला कर जाते हैं। इसको हम मुरक्कब में लिखें तो नून में हमने गुन्ना आनी करना है, हल्का सा गुन्ना करना है। अब गुन्ना भी ज्यादा नहीं, लेकिन इतना है कि उसको कलकला नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अब गुन्ना की बात बच्चे को समझाएंगे तो परेशान हो जाएगा। अब आप अदा करें सीन, इस चीज का ख्याल रखा जाए। अब ये असल अदायगी है। अदायगी एक ऐसी चीज है कि जो अगर कोई शख्स ऑनलाइन सुनेगा तो वो पूरी की पूरी अदायगी तो नहीं कर पाएगा, इसलिए कि इसका ताल्लुक आमने सामने मश्क के साथ है। ताहम फिर भी फायदा होगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हुरूफ की अदायगी के एतबार से कुछ मश्क भी करवा देंगे। अब अदायगी के एतबार से एक बच्चे से हम पढ़वा रहे हैं अलिफ से या तक, ताकि सुनने वालों को कुछ थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। उसके बाद हम मुरक्कबात में जाएंगे इंशाअल्लाह। अलिफ बा ता
ثا جيم دال ذال ضاء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہاء حمزہ یا عزیزو، حروف مفردات الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہیں مرکبات۔ مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جب تجوید کی بات ہو رہی ہو تو ہر چیز کو ہم حروف کے ساتھ لائیں گے، تو مرکبات میں ہم یوں کہیں گے کہ ایک سے زیادہ ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات میں حروف کی شکلیں بدل بھی جاتی ہیں، کم بھی ہو جاتی ہیں، ایک تہائی ایک چوتھائی بھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں اور کوشش کرنی ہے بچے نے، اور مرکبات میں حروف کو پہچاننا ہے۔ اس لیے یہاں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 کے اندر مرکبات کو اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ ملا کے تو لکھا ہے لیکن پڑھا جائے گا الگ الگ۔ اس کا سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔ صرف اتنا آپ یاد رکھیں کہ مرکبات میں بھی اور مفردات میں بھی کم سن بچہ دیکھ کر یاد کرے، تب حروف کی پہچان ہوگی۔ اگر دیکھ کے نہیں پڑھے گا تو حروف کی پہچان میں پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، دیر لگے گی۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم الف کو لے کے چلتے ہیں۔ ایسے تو واو بھی ہے، دال بھی ہے، زال بھی ہے، واو بھی ہے، جو جملے کے آخر میں آتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ملا ہوا جملہ ساتھ میں نہیں ہوتا، لیکن الف یہ بادشاہی حرف ہے، یہ کسی کو اپنے ساتھ لگنے ہی نہیں دیتا۔ دوسرے کے ساتھ تو ٹیک لگائے گا، اپنے ساتھ کسی کو ٹیک نہیں لگانے دیتا۔ یعنی اگر الف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کوئی دوسرا حرف ملا ہوا ہے، سمجھ لو وہ الف نہیں ہے، وہ لام ہے۔ وہ الف نہیں ہے، وہ لام ہے۔ اسی طریقے سے آج مرکبات کی بات چل رہی ہے، اسی طریقے سے الف کے اوپر زبر لگ جائے، الف نہیں رہے گا۔ الف کے اوپر پیش لگے، الف الف نہیں رہے گا۔ الف کے نیچے زیر لگے، الف الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ وہ تختی نمبر 3 میں یہ بات آئے گی۔ تو مرکبات کے اندر بہت ساری جگہوں میں کچھ اور حروف میں بھی بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہاں الف کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ چھوٹے بچے لام کو الف پڑھ لیتے ہیں، کئی مرتبہ الف کو لام پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا سبق انشاءاللہ کل ہوگا مرکبات کا۔ اللہ پاک ہمیں محنت کی توفیق عنایت فرمائے۔